الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم كتابه المبين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للعالمين، قدوة الأمة في إحياء سنة الزواج، خير من تزوج وحافظ على حقوق الزواج، القائل: لم ير متحابين مثل الزوجين. وبعد، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالمو أمبي على تنو كسبة أمبي على تنو أمبا فو أمبي أبركدا أمبي أولي نماندو مسامي مبالا أكا نيما كچان أمغا كسبة أكا نيما كچانغا نيما انشايا يرقصو أجاتي فو يتامبولو على يريو فاني القرآن كونالا كوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكو آدم الدين na kwa bine ala ka nema jataw ka tisi ambe o nema do keneka no e furi nema bay furi herey don ma bi ma do fo ko kenaya e banflay kenaba to kungolola ko mashita e ni banabato te furu fana ka fo fem valeur madu mashito don fo ni mi ma furu soro na muso jama me furu la te furu yere valeur mais mi ya nyini no ma soro o ba do mi be na la furu ne ma bay muso ka yere furu kono ni chey ni ndiwi o ne ma bay ala ko ne ma jidanka amina ala ko alquran ko nala ko bi jate ale ala ka kabako doy ay muso di da ka bo chela ka soro ka furu do ni nyonche ka sinsi hakli sigi kanu hine ay furu sinsin oka ako min fleni kabako ale ala ka dalila haklima be kada ka furu yere kabako mayoro ani furu nema ani furu here haklima de ba dongwe haklima de ba don note hakli ndanta donde ka fombe che ku yere here haklima de bodo nga ala yere de ufo ko haklima o dronde ba do ene nema ba do de amba nyino arafe aka nema ni kishi jidi kiraba Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam furu yere sunna mam ya nyina maya ay furu ke muso chala betay sira muso koroka teme beka asabali lu koroka teme beka ayuka hake dika teme beka aka nyina ma ba ma muso tonyo amba nyini alaka nema ni kishi jidaka anaka sahaba unaka sudunkew ani mami barake nu katasirai foga salki amado ale de ko kwa ma delika kanu ba fly minga kanu kadina fo furuke na ka furumuso ama kanu ba fly minga kanu kadi ina fo chena muso kiraga ni mai ni mina fo nga fen tunune chena muso kadi kirago ni kanu be ni janye be lafia be kanu mina janye ba kono hakli sigi ba kono ko dan furu yana ni furu kanu te ko kanu tiu ala kera de koti sallallahu alaihi wasallam me an ga jatila bi ni furu kera e kanu bani kanu mbi ke yani furu jo de kanu aro no kera ko e ko defo be on dila ne ala kera tingalo ndigo sallallahu alaihi wasallam parce que yere ba jate mine ibe kuma wala yoro ficini ndro parce que yakli wi sigi kanu mina o e furu kanu de muso ngelenta do ne ale ne kelenya ale ta ale yere ne kelenta o kanu de kadiu do bi bolo kenama ya soro chugo mi na bisi ka dobali ko ta soro tin ni mi mi ngotewa ni nana ni ga mobli jone ba ta ni do yi ko bitanai aba fa sumo ko ndara chila chi jume ta fo do tarani
u tɛ kanu ye o dusukun tilalen don cɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais furu la dusukun kelen i muso b'i dusukun na i b'a dusukun na a banna ala k'an ka furu kanu kɛ ten ala k'an ka furu kanu kɛ ten ala k'an kanu don an cɛw la ala k'an musow fana kanu don an na o de la ne balimamusow bi walada an y'a kɛ walada kɛrɛnkɛrɛnlen ye sɔni an ka se walada fɔli ma an b'aw bɛɛ fo k'a jira lamɛnbagaw la an bɛ maa minnu ka kɛnɛ kan bi o ye serivisi mɔgɔw ye mais an b'a musow ka kɛnɛ kan muso minnu tɛ sɛgɛn fiyewu tɛ ɲinɛ an n'aw na segu u b'a ɲini an n'u ka sigi ka u bilasira u bɛ se k'u cɛw minɛ cogo min denbaya bɛ se ka sabati cogo min wa kibaruyaw bi s'an ma n'an ye fɛn o fɛn fɔ a bɛ lawaleya de n'an ye min fɔ aw b'a baara kɛ cɛw b'a fɔ an ye nka an yɛrɛ bɛ to k'aw fana taw lase cɛw ma dɛ an y'a f'u ye an y'a lase u ma dɛ an ye darisu caman d'u ma dɛ wa hali bi an bɛna dɔ d'u ma n'ala ni fan fila bɛ y'i ta kɛ ko in bɛ ɲɛ dɛ an b'a fɔ aw ye cogo min an b'a fɔ cɛw fana ye ten de an y'a f'u ye yɛrɛ yɛrɛ de n'a tila aw b'a mɛn cogo min u yɛrɛ b'a mɛn kɔni u b'a mɛn dɛ u b'a mɛn Cheikh Mahfouz Diaw Cheikh Diaw ko k'an b'a mɛn dɛ an b'a mɛn ala ka hakili ɲuman d'an ma o la an b'aw bɛɛ fo service cɛw an ka foli b'u ye an musow fana an ka foli b'u ye bi walada ye min ye o ye almushkilatu zawjiya asbabun wa hulul an ka furuso kɔnɔ problème fitinin dɔw bɛ to ka na problème dɔw bɛ to ka na gɛlɛya dɔw bɛ to ka na o gɛlɛyaw ye jumɛn ni jumɛn ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ nka ala kunbabaw ahamul mushkilat o problème la gɛlɛman kunbaba dɔw an y'o ta kunbaba 10 ɲɔgɔn na fo ka se 11 ma o problème n'a yera furu kɔnɔ a solution ye mun ye a fura ye mun ye an bɛna kuma o de kan n balimaw n'i ye jateminɛ kɛ kuma daminɛ la ko a ka di cɛ bɛɛ ye a ka di muso bɛɛ ye i ka furu kunanja ka y'a kɔnɔ kanu ka y'a kɔnɔ lafiya ka y'a kɔnɔ hakilisigi ka y'a kɔnɔ hinɛ ka y'a kɔnɔ makari ka y'a kɔnɔ kotoɲɔgɔntala ka y'a kɔnɔ i ka furuso ka kɛ alijinɛ nin de ka di cɛ bɛɛ nin de ka di muso bɛɛ nka ko an balimaw walakin alhayata la takhlu min mushkilat ko nka an k'a dɔn ɲɛnamaya a mana kɛ cogo cogo gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dɛ hali n'i kɛra waliju ye hali n'i kɛra karamɔgɔ ye i mana kodɔn cogo cogo i mana sabali cogo cogo don dɔ la problème bɛ na dɛ n'a y'a sɔrɔla mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ ka furuso ɲɛnamaya kɔnɔ ko gɛlɛya foyi tun tɛ ye problème tɛ ye o tun bɛ kɛ ala kira de sallallahu alaihi wasallam mais n'i ye kuranɛ lajɛ problème bɛ yen ala yɛrɛ kumana ala kira ka furuso problème ka kuranɛ kɔnɔ a n'a musow cɛ yarɔ o y'a bannen ni problème yera ala kira ka furu la kama o kɔrɔ ye ko n'a yera an tɔw ta la o tɛ baasi ye o ɲɛnamaya yɛrɛ dara o de kama o kɔrɔ tɛ k'e cɛ ye mɔgɔlankolon ye o kɔrɔ tɛ ko muso yɛrɛ fana ye mɔgɔlankolon ye mais o kɔrɔ kɔni ye min ye o ye k'a fɔ adamadenya yɛrɛ de dala ni o ye don dɔ la gɛlɛya bɛ yen don dɔ la nɔgɔya bɛ yen nka a ka kan an ka ɲɔgɔn bilasira o gɛlɛyaw la belebeleba dɔ ye mun ni mun ye n'a nana fana fura jumɛn kan ka y'a la o la an baw an ko fɛn min ye furuso gɛlɛyaw ye a gɛlɛya fɔlɔ furuso caman gɛlɛya fɔlɔ cɛ ka côté la muso ka côté la aljahlu bil hayati zawjiya furu yɛrɛ ɲɛdɔnbaliya ka d'a kan anw fɛ yan furu ma dɔn furu yɛrɛ dɔn dɛ quoi furu ye mun ye furu ye ko caman ye dɛ adamaden muso a ɲininen don a fɛ fɛn caman ka sabati a la furu kɔnɔna la i bɛ muso dɔ sɔrɔ yen furu kɔnɔ ka tobili kɛ ka d'a cɛ ma problème foyi tɛ yen ka cɛ ka fini ko problème foyi tɛ yen ka yɔrɔw furan k'a jɛ problème foyi tɛ yen ka cɛ balimaw bonya problème foyi tɛ yen ka cɛ fa n'a ba ladon ka ɲɛ problème foyi tɛ yen ka cɛ denw ladon ka ɲɛ problème foyi tɛ yen usaz nka problème bɛ yɔrɔ jumɛn
ale yɛrɛ ni cɛ ka cɛ yɛrɛ ladon ka ɲɛ o problème bi cɛ yɛrɛ k'a ladon ka ɲɛ o problème bi o dun ye koba ye dɛ nin bɛ n bila ka kisa dɔ lakali terikɛ dɔ y'a fɔ n ye ale yɛrɛ kɔrɔmuso a furula cɛ dɔ ma cɛ in kɔni a ye muso in bonya kosɛbɛ muso in yɛrɛ ye cɛ in bonya dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ muso y'a bɛɛ bonya bɛɛ b'a tanu nka cɛ nana muso filanan ta muso filanan talen muso in commencera a bɛ ka pasa a balimakɛw y'a wele ko kabiri muso filanan tala an y'a y'i ka lahalayaw bɛɛ ka yɛlɛma n'a y'a sɔrɔla i cɛ b'a la k'i tɔɲɔ de i cɛ in an yɛrɛ balima don an tɛ dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ a ye a fɔ an ye an b'a wele an balimamuso a ye nin yɔrɔ faamu dɛ a ko a balimaw a balimakɛw ma ko walahi n tilenna ala la ni cɛ in kun bɛ bonya min da ne kan yan'a ka filanan ta a bɛ bonya min da n ka filanan tali o ka jugu ka tɛmɛ o kan a ko wa filanan yɛrɛ bɛ ne bonya ka tɛmɛ cɛ in yɛrɛ kan a ko mɛ ne ka problème bɛ n yɛrɛ de la ne tɛ se cɛ ladonna a yɛrɛ y'a fɔ dɛ ko ne tɛ se cɛ ladonna Musa Seydi ayi Musa mɛ to ya ka ladilikan di cɛ dɔw ma i b'a dɔn an ka musokɔrɔba fɔlɔ olu ye denmuso de lamɔ ka koron n'a ye cɛ yɛrɛ a bɛ siran tellement ka i janto i cɛ la dɛ i hakili to i cɛ la dɛ u ma temps foyi d'a ma a yɛrɛ ka adamadenya kow si dɔn lamɔ dan ka ala tɛ se ka kunkolo kɔrɔta ka cɛ la hali n'a dɔw cɛ kun ma n'a ye o b'u kun suli bon e fana nin fana ye nin ɲɛ de ma yɛlɛ quoi nin tɛ ko dɔn ayi a bila yɔrɔ la denba ɲuman de filɛ i bolo nin dujɔmuso de filɛ i bolo nin hɔrɔnmuso de filɛ i bolo nin muso ladabilen de filɛ i bolo nin anzilu nasa manazila ale bila a ka place la e bɛ min ɲini k'i nɛgɛ k'i berebere ale ma deli o la o baara fila de b'i bolo san a bila place la a bɛ ka min kɛ a degerew de la a tɛ min dɔn a dege a la kuma fɛ nin de ka di ne ye tɛ k'o kɛnɛ ye o yɛrɛ la cɛsiri don dɛ a ma deli a la de quoi dɔw b'a fɔ nin kɔni il faut que ne ka nin bila ka dɔ ta n'i y'a bila i y'i ka du ci dɛ dujɔmuso de filɛ i bolo y'a ye a ye kuma in tɔ walanwalan ko muso filanan min ta la ko ni cɛ bɔra baara la o bɛ boli k'a kunbɛn k'a yɛrɛ b'i tɛgɛ d'a kan na o bɛ don k'a bɛna sigi tuma dɔ la k'a sen tereke n'a taara kɔ a bɛna ni dumuni ye u b'u sigi kɛnɛma a bɛ dumuni tigɛ a bɛ jɛgɛw kolo bɔ ka d'a ma a bɛ to ka kuma u bɛ yɛlɛ u bɛ to ka yɛlɛw kɛ ale yɛrɛ b'a dɔn ani ala cɛ u ti yɛlɛ ale la dɛ ko mɛ ko ale kɔni sigilen bɛ hami de ale fana ka hami tɛ keleya ye o ale ka hami ye n yɛrɛ bɛ se ka nin ɲɔgɔn na kɛ cogo di ne tɛ cɛ ko ka d'a ye a sinamuso ko ka d'a ye nka n tɛ se a ko hali n'ale dusu ta don dɔ la mobili jɔra k'ale bɛ boli ka taa k'ale bɛ tila ka segin a kɔ tuguni parce que ale tɛ se Musa Seydi bon nin yɔrɔ fo ni n ka faamu dɛ Musa nin ka faamu dɛ a t'a minɛ kɔnɔ wa fo cɛ ka kɛ hakilima ye a k'a dɔn ninnu nin ye nin muso ɲuman de bɛ n bolo koyi fa k'o de dɔn diɲɛ dan furu dan bɛ pariliya a dan bɛ parili a dan bɛ tɛ furu ɲɔgɔn kunbɛn ye a dan bɛ to yen ko caman fana bɛ yen min to yen a ma ban dɛ maloya don a bɛ lamɔ a la zazima dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ muso filanan min bɛ don a bɛ kɛ hakilima ye a b'a dɔw entraîner f'a bɛ k'a yɛrɛ si ye a bɛ sinamuso dɛmɛ a dɔw yɛrɛ bɛ taa wusulan don ale sinamuso ka so karisa bɛ n'i ka so bi e ka dilan bɛ pari cogo di a kɛ tan wusulan don ta a b'a dɔn k'a dɛmɛ fo ka taa a k'ale yɛrɛ ɲɔgɔn na ye y'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ ye furu kɔnɔ saw y'a ye ko ma nɔgɔ dɛ ala k'a nɔgɔya donc Musa Seydi nin gɛlɛya bɛ yen o la an b'a ye k'a fɔ furu ye fɛn caman ye zad alhayatu zawjiya الجهل بالحياة الزوجية مما يؤدي إلى ضياع الحقوق الحياة الزوجية
parce que ni ma furu ɲɛ dɔn e cɛ mago bɛ fɛn caman na e tɛ se k'o k'a ye e yɛrɛ m'o dɔn yɛrɛ n'ala nin ye gɛlɛyaba ye min bɛ maa caman ka furu kɔnɔ t'a sɔrɔ dɔ b'a fɔ hali ne yɛrɛ bi dɔn hali muso tɛ n kunbɛn ne yɛrɛ bi dɔn ala tɛ ji soli ka di yan n bɛ dɔn a t'a nisɔndiya ka n kunbɛn ne yɛrɛ kɔni mago bɛ fɛn o fɛn na muso la n t'a sɔrɔ a jiriburulama de bɛ so kɔnɔ ten i y'a ye bon o bɛ muso kunda o bɛ cɛ kunda fana muso dɔw yɛrɛ bɛ cɛ dɔw kunbɛn k'i b'u ka saki mɛn a y'a ka ɲi ten a y'a dɔn o cɛ kɔni fɔ ala ka hinɛ o la jɔn a ka ɲi ten cogo di muso b'i bonya k'a ka ɲi ten walima n'a bɛna dumuni kɛ min ji k'i tɛgɛ la kuma ne tɛgɛ tigɛli don a bila a bɛ fɔ nin ma cogo ɲuman na u bɛ ni ye nin jate minɛ u bɛ nin de wele fɛn dɔ bɛ yen quoi a fɔ ko aldawku salim o t'u la quoi c'est à dire gu t'a tigi la quoi gu a fɔ tubabukan na ko gu zawku t'a la foyi ja t'ale la foyi jati don ale la foyi cɛ dɔw b'a fɔ muso yɛrɛ ka parfum fiyɛ i kan ne t'a fɛ ka wusulan don n ka so kɔnɔ ne t'a fɛ o dɔw ta bɛ faamu o ta ye sisan ye mais dɔw ta ye sisan t'u la foyi t'u la k'a tɛ kasa duman fɛ maa min tɛ kasa duman fɛ ɲana ala kira ka sunna kɔni kira yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la ne ma d'a la a ye fɛn kanu ka tɛmɛ kasa duman kan nana o sa problème fɔlɔ in nin gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ an ka furu kɔnɔna la wala o min filɛ nin a bɛ ɲini furuso kɔni kɔnɔna la fɛn damadɔ b'a kɔnɔ n'i ko ko furuso i ko hukuku wa wajibat hakɛw ani wajibiya fɛnw droit et devoir furuso ye droit ni devoir de cɛ ka hakɛ nin ye cɛ ka hakɛ nin ye muso ka hakɛ nin wajibiyara cɛ kan nin wajibiyara muso kan sabrun wa musabara furuso sabali e yɛrɛ bi sabali ka tila k'i furu ɲɔgɔn sabali furu y'o de furuso y'o de ridwan wa ghadab furuso don dɔ la i jɛnen don i ni lafiya la don dɔ la i diminen don musa furuso ibtisamun wa ubus don dɔ la i bɛ yɛlɛ la don dɔ la i ɲɛ kumunen don nin bɛɛ b'a kɔnɔ diqun wa si'a don dɔ la i koronen don don dɔ la i fɛrɛlen don o bɛɛ bɛ furuso in kɔnɔ shiddatun wa raha sara'un wa dara nɔgɔya gɛlɛya tɔɔrɔ lafiya nin bɛɛ bɛ furuso kɔnɔ a bɛ falen falen de furuso tɛ to ko kelen kan nala ni muso y'o dɔn i b'i pɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i b'i pɛrɛ k'a bɛɛ kɔnɔ nala an ka gɛlɛya ko gɛlɛya ye min ye a bɛ bɔ nin yɔrɔ fana dɔw fana hakili la k'a bɛɛ ka di n'ale mɔbilini y'a cɛ bolo nin ka so tɔɔrɔ tɛ yen koyi n'an dara dɔrɔn an bɛ dumuni ka don o don an bɛ bɔ ka taa yaala an lafiyalen don a bɛna gɛlɛya sɔrɔ an ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bi yan a bɛ yen dɛ furu o furu gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen tɔɔrɔ bɛ yen lafiya bɛ yen nisɔndiya bɛ yen nisɔngoya bɛ yen c'est à dire ko ninnu bɛ yɛlɛma yɛlɛma de i ka sigi n'a ye n'i y'a ye nɔgɔya la a fɔ don dɔ la gɛlɛya bɛ na a bonyana a ma bonya a bɛ na n'a bɛ gɛlɛya la sigi a kan don dɔ la nɔgɔya bɛ na donc furuso bɛ munumunu o de kɔnɔ quoi ni muso min m'o dɔn n'a bɔra nɔgɔya la ka don gɛlɛya la ale b'a fɔ a b'a yɛrɛ ɲini a bɛ kɛlɛ kɛ n'ala i k'a dɔn a bɛɛ de bɛ yen ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma n'ala cɛ ka nin faamu muso fana ka nin fana faamu ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ustaz n'an bɔra yen n bɛ tila ka na nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen fura di n b'a bɛɛ fura di ustaz filanan ye min ye o de ye yani an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama furuso sigilen don cɛ ka dépense kɛ muso ye o tɛ ɔ gɛlɛya filanan min bɛ sɔrɔ furuso kɔnɔ o ye adamul infaq cɛ dɔw u tɛ sɔn ka nafakati kɛ so kɔnɔ i y'a dɔn o ye gɛlɛya ye ustaz ko gɛlɛya a bɛna nasira damadɔ fɛ imma bukhlan aw sarfun lil mali fi maladhatihi wa shahwatihi aw takasulan anil khuruji li talabi rizqi cɛ ka bali ka nafakati k'a ka du kɔnɔ sababuya saba an y'o de fɔ yan dɔw ta ye tɛgɛma gɛlɛya ye a bɛɛ ŋunan t'a di y'a dɔn ala k'an kisi o ma tɛgɛma gɛlɛya dɔw tɛgɛ ye fara ye dɔw yɛrɛ ta ye nɛgɛ ye
bere tashila yayi fi tege gam magayadi tege magala ma inde wa man yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun kuna la mami kishi tege magala ma ko de be kishi ni ma kisha ma ko re te kishi de te kishi la hara aga na ke tege magala inde e ma bini musoni dewde ga da wati jonu donc an nafaqati kebaliya musonu dewi tege magala ya usa seyid ko dota oye olu yere janye ko kenema obe war takata dola ka muso jala ka dew jala ayere janye ko kenema adi war de takata dola ka muso jala do be fini batige ni mobli basani war badila mo ma kenema na muso foyi foyi te muso yere ko muso foyi dew foyi c'est un million tien dugu kono ngani nana kaso foyi teme fla reti soro oui problème yi usaz a problème do emwi furuket do tay o kone salaya yere nte bara yere kefio mbe sokono bara mandai ni muso ma nga bara da ti marché sango eno ti marché do reti marché naw ka bara da ti marché do reti marché alama de ka bolo minero kele le be mala alli te bala te wuli gati munun ma be garje ga bofano na yima be doga dot na biga ma ti garje ga bofano ya ra mana ga chodo alat ni nyina ne son dondol na la usaz ni gele kata muso yi sono cheti nafakati dama akela ni sira saba fe on fe gele ya bala ne muso be de umbi nala ni geleya be furso kon usa ni cheta fan nafakati fanfen ame geleya mi soro cheta fanfen o yeni ko o nafakati kelena amina geleya do soro muso yere ta fanfen yada fora ko cheka nafakati ke ngai ta soro muso do be geleya mi soro ta fanfen kasratu talabat adia kasratu talabat wala ere ka uniforme kudo besinao nizeli na wa uniforme sababe de bamulo parce que ande usodo diga konyo bege dore diga konyo be avec wa nga ton fana o fana uniforme be ok malaw iche bien bangi be kleba wolo kasratu talabat muso do nye daka no kata fuche ya sanga dia be kele alu temano ni dote mo na gudona ni nga fini ya ni leje ngai amna fache ko nere leje do dola anga kono na tan fone ko do kasratu talabat yini ven ka cha deli ka cha kuma be nindia kuma be adia tiwasa fana problème ça problème ni problème ça no boray oluta flana mi muso fana ta flana mi nafakati kola usalo de abfode mako التبذير يبقى التبذير يبقى كون فنا منافسة لغيرها من النساء ولو تفلانا يمي او بروبلم يمي وارتيني كوارتين mais وارتين فنا بسورة مفين كونكرنسي كنا مسو نيغوندو ni yini ni yira ni ngonna abi yene na ni ndene ni foche muso yala ate ni fenje muso yala na soroli kan no ali chema ka teme cheka yaro we bara ere usaz otmala ni vana geleya do woni na furuso nafakati la ibe geleya fla di soroy geleya kele o be bo che fanfe o tege ma geleya ya fam bon geleya flana o bo o la sausa se geleya na che mana etale ga barashike na ni fi ba fi demuso dogo ke na ni fe ba go barakela ganike na ni fo mola che yere ki deburi sa walma na ko jisol ga ja fien bi koro ere fana fien ka suri la newu al na do me fien kono na la ere de be al chere de be fien kono na ki ga jido ada kono asoli ga do ada kono aga suru fien la o mu mai al na se da me fien safe ale de ke ga soli ga dam asoli usani egele do ti che jate foila abi bo akada e chigom abi do akada e chigom ni che ko ipi mi bo te fian bo che fana bi bo ko
a tika ke kone fana ti bobu atonga lafia e bi bon fana bi bo abana kana ndoro ne doga kuma e na ala che furu bi nyoka e bi se ka fi che chugudi ki yere bi bo e ni che ala ko joni nga sara jonna boto ala ko joni nga sara jonni so de ba sara me che fana horonya kama aya ba dani bagante nyonga a boto ko ba fi akar san fana be ta chila kana nyana geleyara muso de ka a sen kana bo abadan kata yoro la fa ka jeyi abo chokola de alim balma ke usa sedi asigile fleni ya fam aka madam fo me bo no bita yoro la sa ko fo ba wele de usa sedi bitani yoro ni ho ibi sekata walma ay fo ngana ko yo de téléphone bew yango ni tara dubla ka bitan yere a idu ma fa o ibe dubla mi wele ku ay ta wele ku ma ni duguta men stan duguta be anna be ameriki na wele ya rabbi ala ka kli nyimana usa ningela ya be labatoli yoro la gela ya flabe a gela ya folo ko ida aratta an tutaa famur bil mustata ni ba fe kan labato min bi se ka ke mo bla wala ni ye muso bla fena tesemina itila bato la de ala e femi haram yaka e abla ka ko ke obeke chukudi o mai ala ka klingi manda mo sel muso fana ala ko e ka chela bato e ba akika fen fen e ta shike ni chere da ko ninge ka ba do to kebli o yo bani o ni wana e gele ya mimbe furu kono usani de sabana yo anga tan nani na ya do furu yere mi fleni furu sabati me femi yere ka usa said no e fengelen bay o furu ke kun belebele bay re amal maw ni ala kira ya fara batuka o ye adama denya yere an nege min bey ni ala yo bla cheni musola o nege bashili no e glan wajibi cheni musochi no ça c'est le problème d'obi olare problème flabala cheta ngadi nyere doron mi muso de gumbato ça dom se ga glanti ga muso la sangue na ya nyinga ko mundu yere ba don ni ya don do mina me se gi nyoma akunti fo ni ya don do mi a che ya tonyo de ye muso ndonyo de sangele horo muso glandina che abiga furula ko do ke ela kono yo dondomi okuma konanje ya bemini furu kono karsa yeni kena o de ndimi ni segiri ko o de atonye ni gila glan ku tige ko no sa seedi an woni yaye kam muso pini sharia mo o suru mani ke kalo kelen wa me sangele ni sharia era la ni kalo nani res dafara sharia tigi sigile fle sharia tigi bi wele de hey ba furu wal ma nga furusa nga o yere sago ke de ba mbe o sai ka glan tigi muso la droga tani yere kalo nani kalo woro do ta sangelina banatala la digitala ate ka tigi ko sharia ko ka tigi ngadi nyere ibro mala tigi ati sharia ati tala soranya dala ni gela ya be muso do ka bu ka yere sa do tumala ni mainde no temena ka boy amina muso ta de law ambe bonna mina ni chewde ta foli nani na tewa chewde be glanti ke muso la bo muso ta fa o fleni usaz o bonda kelena ko adamul istijabati lizawji inda alhajati عنادا او كسلا او تحقيقا لبعض رغباتها متفرا مفولي كو مسودو فنابي تشيمانا غلاني نوبي باني بيبا او فنات الشريعه كباني دي اكا كene فويتال كو باني بيسيغا كي كودامادو عنادا كان غليا يرا باني ندي دوب سيغا كفانا كسلا سلايا سنوغوبنا توشيتنا نبي دوب سيغا كي تحقيقا لبعض رغباتها
ne m'a fait ka nin gagner o ma kɛ fɔlɔ ne k'i ka nin gagner n'i m'o kɛ madala dɛ Dausa ye nin Za Koyita ko k'a dɔ bɛ pantalon don ka ceinture siri ka sɔrɔ k'u da ko kabiri y'i yɛrɛ mana don i b'u ni pantalon dali ko kɔrɔ ye ko bi man ɲi Zan bon ni man ɲi a man ɲi a bɛ fɔ cɛw ye u ka sabali dɛ usa nin yɔrɔ in min filɛ nin yɔrɔ in i ye diɲɛ fɛn o fɛn kɛ muso ye n'i y'a bali nin na i y'a tɔɲɔ dɛ dilan o tɛ se ka kɛ o cɛ o muso o bɛɛ ni lafiya yɔrɔ nin yɔrɔ in de furu yɛrɛ kun tɛ nin ya e y'o tigɛ a la a b'i ka so ten dɔrɔn ma baarakɛla de don wa i ka baarakɛla de don a taara i jɔn de don cɛ kan k'i jija de ka muso satisfait lahalaya bɛɛ la dilan na muso kan k'i jija ka cɛ satisfait lahalaya bɛɛ la dilan na tellement que alakira b'a fɛ nin ko in ka sabati a y'a don ala bato de kɔnɔ a ko cɛ n'a muso se o se ɲɔgɔn ma ala bɛ baraji sɛbɛw ye a b'i n'a fɔ nafila seli bi y'a dɔn n'a kɛra o ye kaban fɛn min mana kɛ baraji ɲini yɔrɔ ye maa bɛ sɛgɛn o la bilen o maa bɛ maa bali o la o ka tila k'a fɔ muso ye ni muso o muso ye dilan tigɛ a cɛ la ko ala ka mɛlɛkɛw bɛ si k'i danga hali baji kɔnɔ jɛgɛw fo ka taa dugu jɛ f'i cɛ ka yafa i ma n'o fɔra muso ye ni cɛ fana y'a dilan tigɛ a muso la dun i fana bɛ ala ka dimi kɔnɔ n'i sara o cogo la lahara don i tɛ tɛmɛ fiyewu fo muso in ka hakɛ ka bɔ i la sa cɛ caman garijɛgɛ siri a ka baarayɔrɔ la a kɛmɛ k'a muso de tɔɲɔ sɔgɔn n'i ma yafa deli a fɛ foyi t'i garijɛgɛ fɔni bilahi foyi t'i garijɛgɛ fɔni ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o sira an bɛ taa duurunan na duurunan ye maa kɛrɛnkɛrɛnlenw da ye Ustaz kɔri i yɛrɛ t'o la dɛ duurunan maa kɛrɛnkɛrɛnlenw da ye i y'a dɔn furu kɔni laadiriya de fɔra a kɔnɔ tilennenya n'i taara fila la kama ka yɛrɛ ka taa saba ni naaniw na i bɛ tilen sa dɛ wa ne yɛrɛ kɔni numan fɛ a bɛɛ ye nin ma qualité ninnu ne numan fɛ a bɛɛ ye nin ma qualité ninnu a kɛra a bɛɛ karamɔgɔ a bɛɛ alimami an b'a ka bi dɛ Ustaz ko gɛlɛya min bɛ yen n'o y'a duurunan ye adamul adli bayna zawjat aw bayna zawjayn bal yamilu ila ihda zawjatihi maylan azima ko gɛlɛya dɔ ye e ye muso fila ta i tɛ tilen i jɛngɛn bɛ ka taa dɔ fan fɛ jɛngɛn dan ni kɛrɛ tɛna karisa jɛngɛn dan fo ka dɔ ye i n'a fɔ portemanu gulonnen ta baro kɛ dɔ ka so fo ka taa se su dɔ dakuma ma i bɛ sɔrɔ ka i sunɔgɔbatɔ bɛ n'i fili dilan n'i y'a ɲininka o la kabini nin mana ne bɛ baro kɛ yan n'a nana o t'o bannen yan kabini an mana e m'a fɔ ko kaba mana a mana ka ban a nana o walima wala lafiya yɔrɔ de bɛ nin kan i lafiya yɔrɔ dɔ dilan nin fana ka yɔrɔ la hali n'a b'i yɛrɛ bili kan Zala gɛlɛya don dɛ ka muso fila ta i tilennen i bɛ sira dɔ ɲɛ ni dɔ ka kuma nana i bɛ pɛrɛn ni dɔ ta nana an bɛ nin ɲini ni hakili de ye koyi an bɛ nin ɲini ni hakili n'o tɛ nin ko ninnu tɛ faamu koyi k'a ɲini ni hakili kuma dɔ ta tɛ ɲini ni hakili ya Zazeri ni ma nɔgɔ koyi dɔ ta bɛ ɲini ni hakili dɔ ta tɛ ɲini ni hakili dɔ ta jɔn ye nin tasa in bila ne ko jɔn ye nin bila dukɛ na de n'a fɔra ko dɔ don tɛmɛ ka nin ta ka bɔ an ye sa n'a fɔ ko jɔn ye nin bila karisa ɲama nin ta ka bɔ ye dɛ Zazeri
yado adola ini manafima bidu dove manafima didu ya sa man yo foko ban ko be manafima mine ni keremi ibolo mi ko kere ko la harebe jenga o de ka kan jo ala fa be kere manafima bi jenga manafima kere de ya sa man yo foko ya rasuli yo fo che o che jenga na muso nyon la hara ibi wuli ka wakaburu kono i jenga ne be kana ni ki bi clé ti sew ni ka adresse di ka jira je bela jani mu de ladri ni mu de ladri de to ni na jo akene ka mami oh zal kiri to bi tigasa nyane ka ladri baliya jira la je bela i jenga na la koy man ngode wa in khiftum alla ta'dilu fa wahida ala rego fo nasrana ka ti clé da kelema de ki la faire da kelema oh dan kelema zaz akmala amin andi temani yoroy aya babaste ani yoroy vanala kona nzigira kata muso fanfe ko lu fana tay tu'dhi darratiha بحيث تطلب من زوجها زيادة على حقها من القسمة أو تكون غيرتها شديدة فتؤذي زوجها بأفعالها وأقوالها كم سوتا فانفانا ديكون نوبسي كيالا كيليا بيالي لا كوجو كيليا دانتمي وبابلا كبما جوجو فا تشيما ككيوالي جوجو كا تشيلا مالولا كيليا بدو يربلا كتشيري واجبيا علي سوشي كلالي لا والما كلالي فين kale tachanya katema tokele taka no fana kra regela iba chebi shu chamange shu klanje bega dokaso ba mine de ba mine de usa mam bo he kaso ni fitri sella ne tara gata she ni fitri sella bi bo kaso e tara gata sura fana todu ka shew feola ka dawa kama kana moga benai no ga bita me shema mo fosa doni ngono o bi bo kata be safoma ka kla kata boisson nyini kana ngono mi boisson mi buru sankana ko be dawa kama sa nsaze o mai erdon de no ebo labla fo 22h obta soro ni vana kumune sigledu ngani tabe do mi kabila za kana nyina da ka fitri seliare abawe kana nyina ka fitri seliare sa da ala ka kli nyima dama donc ala ka kli nyima dama ame do ka ala ka chew clean ala ka muso fana clean ala ka chew clean no sa do be ke nyina che do be u clean be me be nyina ndara mali dugu dola chero ami ka baruka aya lakali ako ali ay koyom suta koyom su be yoro dola me muso folo fana be yoro dola ako me koyom su be yoro mi ale misiri ka suriye na kwa donc ale nganga yeleme ka ta muso folo fe ako nga tien yere la wallahi ale nyina ale safo seli misilla ka bena ni sanyina don fana ale tara koyom sofi anyina kata mais ni vana ma fo ale kitia ya do fana ma ile o eto yoni de ita vitia ayima ko ama fo ifo but che sigledu ale ko nta kalama ale nyina na mais ko muso don vana ka ke gude wallahi ama dimi ko e che wele ko dimi na igana ni buri ni bina igana ni buri ne ma buru soro ko che ko do ma kuma ne te fe ka go ay du ma fani wale aka minon che horo be kata kale tara ko do ma ya fama la kama wallahi ngunda kala i go ngana ni buru do ne akliji ko ala le ma miniti fla fara kable aya ka minon che ka yela ka moto kata no ni de clean ya ide ni do ko mi ne biya ka mande ta ke shini kai ta ke shini sotra ma blaga tata zal
ni yoro imano donc ambe ajira hakli to ga ken yoro ina kusube hakli to ga ken na de chew ka clean na koy bebita glon chew de la usad ni chew clean na foi ti kew ya ma mina ka blaka so imaklinu na ko ke ka sura fana ko ni go hey ini de ngan duya ne bita duye be i ka wati temena no kera maba sura fe be moy no la jali ni toro la ni sura fe mine nazira evere nazira ya tinyina wala ya da usad ni che kera che jole cha ni mi go ka ba fe ika wati temena kana ndo janemela de kana ndo janemela ni tara ini de ngadu ini de ngadu ni dara eve dobi mbo soroy abana ya rabbi ala ka klin madam usam ta worona la problem worona ko e azul tonyoni bi se ka yanga furu nunu kono ay misali adi kona yi cheta la jessa bada'atul lisani ma'aha wasatu ala huquqiha almaliya ya famia min amwalin wa mujawharatin aw mirasin aw murattabatin yaay tonyoni bi se ka ye furu kono ko me ni ya tonyoni jate mine che ba ka fanga jira musola ne de dutigi min kadiye ba no beni ma be sigi no ma be ma bita o e tonyoni are barani ala cha be ka ni ka mai ni muso kuma la ni de tai ngadu iko chugu ni bi jena e to ni ti jeta ay ko to yewu la fanga be la nga fanga be ala la ka temi kaw fanga jira wala te furu afara ke ga hine ni nade kika makara la ni akalfali mari dana de do la hare be nyingala em se ga tika se jira wala chugu jem se ga se jira muso la chugu ibo jira i chenyo de ka fanga ibo jira i chenyo de de to jira i muso la ka tonyo ga kla ga fo ni ma kontan vita we tonyo ni usa tonyo do jume nini ni jugu kan nini fo kata do akomo la ban nini di do muso nini di tonyo do jume akan na folo ba mene ka du atika kuma alo do be kan wele kam muso kan na folo mene ka ta das na muso ayre madu muso yo fa ko no ama dale makaba na le akechugo ni ngusugita aya di makaba nchugo oyo taoro ya to taoro wal makam muso doga mobilita kata do indo kono kata yala nai ngani mobility gere wa kata yala non ne sengane sala ubika to takechugo yo oyo tunani doy mujawharati mwi checha ka akasamu mine alla ka firi ka tika ko mbasara yani genwli chati sarabli aba juruta ta asara tasa ali na folo do wa juruta musebe ni yakan i juru kan nyoni ne ni yakan ku juru kan nyoni ne juru kan de bene neche ata je muna na tade du aga warta atade do de ye tononi do yo saz nene na jena na ka di ma fenda lo me ka karaba ka mi no de tononi u e tononi de na la ni tononi nasira wi sa cheta fan fe ka nyeshim busoma aka chane ni kumba bawdi na muso fana ta fan fe kwa fana bise ka chet tonyo sira do fe salatu lisaniha muso do fana ne la blambu cheka ni cheko kilo bita tana uba doya yere nyena uba doya uti ateru nyena umana sigu kene o keneka uba doya cha ukoni au ya ja chekolo nyo nanda ala mano alagwe chere tambulo ka une janya cheka ka lakari ka korofo ka la ajagabo alla jaga ça c'est do man toni do jume tuguni musoga kotela watukabbiruha alayhi aba yere bunye chema musodo bu yere bunye chema fu ba fo dal ena ala chedi la tigete muso yene ya iten laje ki laje ke
la tiga gonde ne se ka so na che mun burane no beta barage ni ala ben defo ya to yone ni re doron foli ya to nyako mu ma jira yela ko lu bale ta barage ni ala che de ta che do ya be ko warta kuna minga e bien fait be se ga waria fantan do nu ka fantan ou be milliard tigi horonya la dambela wallahi nala muso ka yere bonya cheka ka che doya ka che majigi ka dégradé oui to yoni adoy jume usa sey ali bi muso ka sirafe to yoni doy jume akhdhu amwalihim min duni ilmihi min ghairi nafaqati wajiba ka che ka nafolo ta kofe du kono na dépensité ka ta burjati o to yoni de ay to yoni de o man ka kan nafolo ta kofe doron ka i dogo ka ta burja ati do du dépenser chila o man ni jati shweni o ni femi nigi bina fa ya ka na de ga kam nafolo kon ta kofe te bende na la ni fon tonyoni qualité na be ni furu nyon fla fe ku yoro janya la furu problème do bina kono ni va van fleni ni che abi che di hungu e bi che min ni ba do ya gelete ibi yere buyaka gelete wa iba kan na fuluta na boro kalama gelete wa nimbe gelewu nga njantala parce que ni ngele ndi bi mo kuruku fa bitalla ba ko wera mausal ala ka kli mandam sa amina se wulum lana mima sa ka gelene ko yemi al muqaranatu bayna ma 'inda al insani wa ma 'inda ghayrihi pour so gele do bina mina ka comparaison ke furunyona kani ma were danyongoro kani ma were sanganyoma comparaison nana chewtala idamatu nadhari ila nisa'i nas fi alwadhifa aw abra almusalsalat aw albaramij mimma yuaddi ila su'i ishratihi ma'a zawjatihi bismillah sadni wallahi ana madde furula nyongla de do ni ndem musola afay karsa ne rebe na ikanga nunge o etse ko luke aketa na nyon dige ga nyon dige abi sefa bi kisa we mene taro ni maware ta ko danyon koro ko ke dusuri abeke bara wal ma che tara tiri do fe ka wa tara anye walaki la o musola wallahi ni ba che bwene wa anna na abina abeni nketa abi giri che no chugumina na kaso ale muso sigile do ni ngoni fona la hina ndola muso ere tambulo fio abi bolo dere abi bolo ni che ni muso e ka doke ifana muso bise dola ni tisola wa yemi yenina no ti muso la ofae akake ofae ni fele do usaz ni adoy ni che utafanya onana muso ta kodina ko qad tuqarinu في المال أو الجمال أو المنصب بين زوجها ومن ترى من الرجال يعني أو وما لدى الزوجات الأخريات من أسباب الرفاهية في العيش مما يؤدي إلى سوء التعامل مع زوجها كم سدوا فنبي oluba aleba cheni wol chenyo were danyo ngoro fenda madola wari yere bene chenye warlaw chenye wala ni cheka ni chey placila ni yere barada ere la placi mi ben nan ni atene chela donc wari chenye placi alebe a cheni wol che were danyo ngoro del wala ni parsugo ere kan ni cheta no kerasa zazka be gele walma alebe wal chewara musulaje o be da minga amsoyi ale chete ko kai abka obsega ga sabi ka gele ya dale na cheche bara nyonyala
nin bɛɛ jate kan ka minɛ Zaz nin ko a bɛ kɛ dɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ patron muso dɛ i muso kana tugu a nɔ ka taa nasanyɔrɔ la i bɛ kɛlɛ sɔrɔ a b'a fɔ ko 1000 b'o bolo parce que ni patron muso n'u yɛrɛ ko bɛ fantan muso kunna tiɲɛ u b'a fɔ ko ni foyi ma di ne yɛrɛ ma bi 5000 kɔ u bɛ na sɔrɔ wa foyi ma di ma 5000 u bɛ na sɔrɔ wa 200 bɛ ne zaze o kɔni kana bɔ baara la dɔrɔn to yen si o don foyi ma di ne ma 5000 kɔ u b'a fɔ ko nin kɔni fa tɛ na 200 bɛ ne bolo e bɛ mun fɔ o zamana o zaze yarabi ni n'olu compare ni cɛ ti bɛn ayi o to yen n'ala sɔnna 5000 bɛ di yɛrɛ ma don dɔ la a don ma se walima i den b'a d'i ma 1000 yɛrɛ bɛ d'i ma o tɛ nasɔngɔ ye dɛ maa ni minɛ ka bili kɔrɔ i k'a dun a dun ka di i ye cogo an ka musokɔrɔba caman b'o fɔ sa i b'o dɔn hiji kɛyɔrɔ de la i bɛ musokɔrɔba dɔw n'i ko cɛ a ka dɔw yɔrɔ kuma bɛ u bɛ sɛ mɔgɔ bila ka taa sɛ san n'i ko musokɔrɔba ma i tɛ wari ko kɛ dɔɔnin ayi n denkɛ de y'a diya ko n k'a dun k'a ka di i ye cogo min n'a banna k'a bɛ dɔ bila bon i y'a ye alhamdulillah a kɛra hɛrɛ a dun n'a banna n bɛ dɔ bila kan bon o b'a bila ka taa dɛ dɔw bɛ wari ci siɲɛ 3 siɲɛ 4 u b'a ma a k'a dun dɔrɔn a kana sɛgɛn ala ka den barika ma d'a ma o b'a sɔrɔ i ye 200 caman minɛ dɛ nka ne k'i tɛ 200 minɛ a ye den fana ti 5000 d'i ma dɛ a ye 200 minɛ dɛ Oustaz nin ye gɛlɛya 7nan ye gɛlɛya 8nan Oustaz o ye fɛnba ye a b'i ye cɛ kunda a b'i ye muso kunda u b'a fɔ o ma ko al-khiyanatu zawjiya fɛn gɛlɛmanba don Oustaz a man ɲi ka taa cɛ ye a b'a muso to yen ka taa kɛnɛ ma walimuso nɔfɛ Oustaz o ye gɛlɛya ye furu kɔnɔ janfan don dɛ o de bɛ kɛ su daminɛ sa ka su bɛɛ k'o la sa minuit tɛmɛnen kɔ 1 heure a tɛŋɛnen ba bɛna ka n'i da ni muso kumana dɔrɔn tɔ si tɛ ne la bi i sen kana i kun dara balontan de la taara kun bɛ karatigɛ la de taara i kun bɛ cikɛ la e kun dara foro la i bɛ sɛgɛn mun na i kun bɛ mun na i bɛ mun na n'i bɛ sɛgɛn a ma nɔgɔn dɛ walima dɔw kuma bɛɛ olu bɛ retard ta n'u ɲininka la walayi bureau baara de kuma ban bureau baara de kuma ban Sheikh Mahi ko jamana in bɛɛ ko sufɛ baara tɛ yen k'a fɔ sufɛ baara de bɛ bureau kɔnɔ ko ayi baara bɛɛ bɛ jigin 16h sufɛ baara o y'i kelen ka baara ye kana t'i muso tɔɔrɔ sufɛ baara tɛ yen walima dɔw ko mission yi ka taa se minuit ma ala k'a k'i ɲuman d'a ma Zazi ni man ɲi janfan don dɛ janfan don muso min b'i kunna a dilan k'a bɛn n'i yɛrɛ ye a dilan k'a bɛn Oustaz maa wɛrɛ ti muso dilan cɛ kɔ koyi taa muso furu burusi finman kɔnɔ ka na ala tɛ tobili la yanni san 3 cɛ i k'i tɛgɛ d'a kan a bɛ mobili boli a ye siga t'o la o a bɛ mobili boli n'i y'a parler i b'a fɔ ko nin tɛ burusi kɔnɔ muso ye o de don ka kalan i k'a labɛn i ni d'a kan dɔrɔn i k'a dege a dege i ka muso wɛrɛw fara i yɛrɛ kan u k'a dege ni i bɛ fɛ i muso ka dilan bi m'a dilan n'i yɛrɛ ma se ka min kɛ a terimuso dɔ wele i k'a bila i ko o bila a la i tɛ nin dege nin na wa a ma se ka nin kɛ a b'a dege de u muso dama bɛ bɛn a la cogo dɔ la ka tɛmɛ e kan mɔgɔw bila a la u k'a kɛ i n'a fɔ e yɛrɛ t'a kalama mais e de bɛ k'u bila k'a kɛ nala ko ye n den dɛ Oustaz o tuma la janfan o ye jinaya ye o man ɲi cɛ kunda janfan fana
o ye jinaya ye muso kunda a man ɲi a b'a fila bɛɛ danbe tiɲɛ parce que ni cɛ ye jinaya kɛ muso wɛrɛ fɛ i ye muso danbe tiɲɛ hali ni i muso ka kɔrɔ o ye o tɛ mali muso ma bilen tɛ mala ma o n bɛɛ ye kelen a yɛrɛ laban bɛ kɛlɛ tigɛ a la sugu taa sira yɛrɛ kan parce que y'a dɔn dɔw bɛ yen u tɛ se ka don u b'a kɛ cogo bɛɛ la fo ale yɛrɛ de k'a dɔn f'a k'a dɔn ko ani e bɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'o de kɛ cogo bɛɛ la mɔnɛbɔ sira de ye jɔnni bɔra ni muso ye e de don e de bɔra n'a ye hɔrɔnmuso i taara da maloba ma e de sababuya y'a kɛ n'a kɛra muso kundan fana o ye cɛ fana danbe tiɲɛni n ko cɛ dɔw tɛmɛntɔ denmisɛnninw ka gɛrɛ b'a fɔ nin den ka man ɲi cɛ ya y'a dɔn ni cɛ y'o mɛn o y'a ka hɔrɔnya bannen n ka man ɲi a cɛ de filɛ e ka woro bɔ i muso la o bɛ e ka so kɔnɔ e dɔnmɛ n'o ka fɛn bɛɛ ye dɔ ka taa bolo siɲɛ ma ko n ka man ɲi n ka cɛ ye nin y'a dɔn a kɛra baara ye ma muso de e de y'a se kungo ma yarabi ala ka bɔn a jugumanba ye min ye ala k'an kisi n'i tora la n'ala ka lajarabili bolili kan i bɛ si jugu don cɛ ka so i bɛ den don a ka so min t'a den ye n'a kɛra a si tiɲɛna ala k'an kisi dɛ i b'a den dɔw ye u b'a f'u fa ma a ba nin kuma in kana nin fɔ ne ma bilen na ɲɔn tɛ ni min bɔra la i b'a ye o t'i den ha i b'a sɛgɛsɛgɛ fili kɛra a la fili kɛra a ko la dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma Oustaz Seyid a kɔnɔntɔnna al-mushkilatu ma'a walidayi zawji wa aqaribihi ko gɛlɛya kɔnɔntɔnna o fana ye gɛlɛyaba ye a bɛ fan fila bɛɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ ta côté la cɛ ni muso bangebaaw ni muso balimaw tɛ ka ɲɔgɔn faamu fiyewu n'i y'o jateminɛ tiɲɛ na i bɛ taa sɔrɔ ko fitinin n'a misɛnmani muso b'a doni ka taa fɔ a somɔgɔw donc n'o kɛra dɔrɔn cɛ ni muso somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamu parce que muso tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ taa min fɔ tiɲɛ tɛ bon olu fana b'u tora ale dakɔnɔ kuma la ka cɛ kɛlɛ n'a ye n'o kɛra cɛ n'ale somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamu gɛlɛya bi don cɛ ni muso balimaw cɛ o gɛlɛya kelen bɛ na don furu kɔnɔna la t'a sɔrɔ hali ni cɛ ba ni muso ba nana cɛ ka so o ye nisɔndiya ko ye mais n'a ba nana cɛ bɛ bɔ a bɛ bɔ ni muso balimamuso nana cɛ bɛ bɔ ka taa n'a yɛrɛ bon o kɔrɔ ye o de la a bɛ fɔ ko adamu tadakhuli at-taraf as-salis fil mashakil az-zawjiyya ko ni problème bɛ i ka famille la i kana côté sabanan sen don a la quoi parce que problème dɔw bonyani a bɛ bɔ sira fila fɛ n'i ye fa ni ba sen don a la n'u ma kɛ hakilima ye o b'a gɛlɛya n'i ye ba fɛn fana sen don a la n'i ye balimamusow ni balimakɛw sen don a la n'u ma kɛ hakilima o b'a gɛlɛya n'i ye teriw sen don a la terimusow sen don a la n'u ma kɛ hakilima o b'a gɛlɛya terimuso dɔw yɛrɛ ta fɔ kan e de bɛ jɛn ni yɔrɔ ne de don ɲama ne ye n ka minɛn cɛ o ɲɔgɔnna 100 bi k'a la a bɛ so kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ si a bɛ fɛ k'e de ka furu sa donc Oustaz an ka jateminɛ dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma muso dɔ ye kuma dɔ lakali ye o a ko a y'a fa wele ka kuma dɔ fɔ sisan a y'a jaabi ni min non nin ye fa ɲuman ye ale cɛ ala y'a lajɛ a bɛ tulonkɛ kɛ dɔɔnin a y'a fa de wele ko bon ne kɔni n degunna cɛ in bɛ bɔ a bɛ yaala a bɛ tulonkɛ kɛ fo n b'a tulonkɛ ɲɔgɔn dɔn k'a ko denmuso ma duwawu k'i cɛ ye ala y'a lajarabi ko maa caman bɛ lajarabili kɔnɔ duwawu k'a ye n yɛrɛ bɛ duwawu k'i ne yɛrɛ bɛ duwawu k'a ye i yɛrɛ ka duwawu k'a ye ala ka sababu ɲuman k'a ye n'ala sɔnna a b'a dabila to i ka furu la denmuso in ko ma ko a ye min dususuma min d'ale ni kan ko ala de b'a dɔn a ko effectivement ale ye duwawu kɛ ko dɔ bɛ ka bɔ ko in na ne ko n k'a bɛ ban ko in i fa ye nin min fɔ i y'a toli min k'a ta la fa bɛ duwawu kɛ e b'a kɛ n ko ko in bɛ ban a bɛ ban dɛ nin ye bangebaa ɲuman de ye n'o tɛ dɔw b'a fɔ a n'o kɔni don i ti na koyi n bɛ transport ci ma
ni aklimaya mai kula dora bigele nala ibe che do fle uni muso somo shimandi asabu ya muso ere kuma be bila kali tomo wi o mai wanana na che fana ga côté la ya fam ibta soro muso fana geleya bi sorani che bache geleya bi sorani che fache geleya bi sorani che balmauti o bi o be che fana la che do be ni fleni galama goshi la ta koromso sigi muso ere fana ya keta ono abta fa bay o aya ni keta mais o lakal kundo ibay o lakal kundo ibalmau eni muso de chedu o fokundu aya ka problème jura yere na ma dante ma luka na wa kalama o mayu e bi se ka fendo muyi muso ka ibati ka mu bon ni kuma do fi bay ka ba ki muso yo kila bon ni i muso juguya doni ba duskuna ka ba c'est fini ati bobli kele chama be brom so koroba ni fichinu je billahi che no che ere da kono kuma muso be ko chama kila dogo adogo ibala adogo ibal maula ku kana don donc ne o ke ya suturadi furu ni suturadi nala usa ni gele atana na l'avança mushkilatu du'f al-injab aw adami ibta soro problème chaman be abena demo yorola ta soro cheni musul la hala do la dim alama din no ya do fana ta din no yara ma ma chaya do ta dimuso chayara dingate ka soro do ta problème fana e cheba fo nte fe ka din chaman soro ni fla soro bien saba kan na kadi muso e chaman ga soro amani che e chaman ga soro bo bibi na usa do re bombe tuguni ali kunu don wele ka nyini ngala ko muso mogo tigini na e kono soro abina jigi mami ta fo docteur ko ka césarienne ke ko jigini toro ale te fe ka ke quoi be césarienne kala ka dembo ko sono jigini ba le forme tien bo ba le che juguya donc abe césarienne ke na e keleni flani sabako la o e bangi ko bani angola ko la farkolo bi to achugola ale bi ja ka nyena ma to kono no kera docteur mana ke sen flash saba ay césarienne saba ite moko césarienne saba ay ite moko iri sigi balo ni nanna ko ko fedro iri sigi bala ika balo ko oh obike chugodi mais o kuye doron jingini gele ya ngana soro kele formu kana chen e biya chen abi chen fo ga mborogoto da illallah inu imbibe inu ngala ya bibe iklo bibe inyebi mboso na ni e shija zoro fi bi bereta e biya chen yaro be al do rebe jingini normal ke ngute shindi dema ko ni shindi dema ko shimbi be formu be chen e shimbi be kuma jole bina to biya be ko ne ga ni bonda zada ala ka kin nyima dama bo problème là-bas na tani kelena ambela jele bi jala so jumay kasratu isti'mal wasaili era tutto fa téléphone kuda WhatsApp téléphone yeah Facebook and WhatsApp donc tiens do bora barla dron c'est fini WhatsApp Facebook na ka taj ayele ka jing ani muso ko ntise ka boroge ay muso kani gera lala atonga ni yoroni laje pardon atonga ni yoroni laje muso do tonyo me che do fe bora barla dro téléphone bolo ali muso kele mbabolo téléphone di flanay fo iner sa fa ere kata senge ga nyekolo ja abda soro muso snor ya tonyo de téléphone ya problème do o muso do fana be olu fana nya choro mala net net ati bwala
o do ba ko bi dimi uza se ko mi che bi do muso ale sigimena tay che sigimena tay ale klala tala ale go che ma ko adap masera che wa ine makla ko ya do au beka kan e klala jona na le makla ita ta rakla parce que abe akeo zani ngoina bengan de kake bengan kake ni che dona aka foi hey ika chi nyene bo jona ika ndla muso fana che dona kavan ablay ni che dona ika whatsapp yere de nani Facebook koroba yere de nani bana connexion bebe kale de sans ni be mi vle ba le de flé ale de ika film ale de ika febe ika message de ale abe message were te ale kobli ko yo de ne osa ala ka klini mandama ne akla ni problème yi nan amba ambe fura utilia fura mi usaz husnu ikhtiyari zawji wa zawja komi nimbe fura mi shwa nyina makake ma fami alawa shwa nyina makake che bolo be oro kanye muso bolo be oro kanye ala ka bolo be oro nye usaz flana emi al musharakatu fi ad-dawrat at-ta'hiliyya li ma'rifati al-huquq az-zawjiyya ni nyona séminaire munumbe ke ka cheni musoya kuma ufala akana foi ko abadan alna fora warbi sahamina ni wakele no awakele saraikata o wakele kama iba wa mugan 20 soro ichebul muso ka formation be ke ororo akana foi ko parce que fait on dedo nyina ma ko de be ka kura ya bi ka kura ya ni tora ko be doro jebita kitu quoi jebita kitu c'est ça jebita kitu ira ka don ko ni mbesena o fana e code bade quoi ni mbesena mais ta do ko mi mbesena sa hein ezali ali umuse do mama don al do bi fini do ba cheni modeli ni debi modeli de ka 1980 modeli bali fini re modelu kuro boro ne tara korolemba do andara kito hein samara modelu kuro bora febe modelu kuro bora wali furu re abi deme usaz mena ufana fuyi fendo bi mo kana malo ala ko ibaba muso do be naturellement ala uda wi che la don chogo de donc woni yo don muso la kitiri jenyoya tanai kata fi aki dege ko la ka sai abi ke chogo abi dege abi ote bashio ma kata o kala muso nyon fe bashio malo ya koto la o pour que ki ga furuso ni ado mana leçon dima billahi ga nyana ma bi yala sa ne ba muso do ko ne bu muso chama kuma be ni min blaga ta wa foko ala ka barka bila wallahi akunya na bola atish na shida ti foi i mineta keta e ka ni tara shuina ka keta shini shui ka keta bisa kalau kali dapat kuma mi chere batu barola kibila mbeka na de mbeka aboni mo modo ta segere bisa ni fura flana fura sabana as-sabr sabali fana bi ko nun chaman teme as-sabr ala al-faqr sabali cheka fantanyaka as-sabr ala al-marad madola geleo be cheka sabalaka ni sabali kera gelea nunun ko be ta ke here e kanu be klaka do chela ni ya doy usala doy jumay at-taghadi an az-zallat wal 'afw 'inda al-maqdura inya da tugu cheka fili doka che fana ka nya da tugu musoka fili doka ka gila tugu nyinala ina fanya fo musomi abi lado abi finu ko ka yoro fura abi sokonna bara beke ngere lado nchugo atisola o inye tugo filuka ika feleke ko gla o nyini nendu usada al-qana'atu min kila al-janibayn ka be nyini fanfla be fe ka kariya nyini nendu fanfla be fe war riba bi qismati Allah ta'ala ala iklali mi kay ka jenoy parce que ango doba musoni muso were comparer nyona mais kariya ala de o ke e garjege che fana be muso fana ba cheni chewere danyongoro o ba ta cheni la ala mingi garjege kariya na yabana o tamane go saz tarkul istijal wa sur'at al-ghadab otma la benyini atigi dimi
c'est-à-dire ka dimi ka telia ko dabla c'est-à-dire ka telia ko ma ne telinye ka ko sumaya ko kana dimi telia ni dimi dona ko ko la ate nafanya ble za fura do mi al adlu bayna zawjat cew ka clé muso ni ñoxon ci cew ka clé re cew yera ka clé net kana janga de cew ka clé re voilà cew ka clé munu men numa fe ka clé ba usa no bonay muso fana tafa al i'tidal fil ghira ku ka kilian mandoy ka noya ka da hakela ka kilian da hakela وسأل أدوي جمعين فرا أدوي جمعين الحرص على المتعة الجسدية غلانغو يورين تياني مسوبك يا كليتو شيكا نكلونغ كالا مسوكا هكا غلان شيكا هكا غلان بو بكي جانتوال كاني مسو تونيو غلان مسو كاني تونيو غلان وزان ميمي دوكا حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأخاربه إيكا تشيف فانا بامينة تشوغنيا كيرف فاني بامينة تشوغنيا aka jandu ñom balmawla e kana kuma lakali somo ye min bale ndigebula ala ere kana kuma lakala somo ye min be ndigebula misali odoy adoy jumay al muasharatu bil ma'ruf wat tabadul al ihtiram ya fam wal mawadda war rahma nala ko amin afura doy ka ñom mine tugunye ka ñom bunye ka jija ka ko ke min bi kanuni hine jidi aw ni ñonte za dajman at-ta'awun ala maslahati al-usra wa ri'ayati al-awlad aka faranyon ka tuma be du yere ka here ani deun ka lamo ani deun la don chugo nyuma o be nye sira mi fe aka nyon deme ola sa sey nun le furawi anzira ka fura munun labe ko nununa fura laba min bala oye ka fambe ka blan mirila ala klala ka latike wala den hake min nga sura ka nyina maya kono ala wala tike kaba donc wala anga to ala deli la kata ni ala sona ma ngari jige mi den ante safio fa ala ka di onala ko dan romina ambe ka jeno ya nga jigida alaka ya rabbi ala ka sawu nyuma kan ni foku ya nga janto ko nununa min kan yango ke min ma yango dabla wasanga furuso sigu kaja ala ka barka do anga furula ala ka furuso sigu ja ala ka nan cew kan do nyogona problème fon fe banga furu kono ala ka beban ala ka beban ala ka nga cew an cew sagoy ka an cew yere ke an sagoy ala ka nga an cew sagoy ka an cew yere ke an sagoy hakli sigi ala ka blanga furula hakli sigi ala ka blanga furula hine ala ka blanga furula kanu bada ala ka blanga furula ya rabbi nyon famu ala ka blanga furula ala ka ala ya bonye kama ala ka nga furuso ke gien aljinay yani ka tandu jannatul firdausi kono ala ko ala ya bonye kama sababiya ba an deme kan cew duskun sama ka kantai ala ko sababu dangoro ala ko sababu dangoro wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh